Kasi direct. Do it time that. Yung mga ganun pala. Kulot. Hirap lang. Nowhere to speak. Mataas ka! Mataas ka! Nakuha mo na konti ah. Nakuha mo na. Ganun pala dapat bro. Medyo husky lang. Dapat daw konti na lang. Dapat galing sa direct. Even if does refuse to shine, even if romance. Baka susunod na pakantayin ka sa vlog, ganyan na bro, katbros mo. Di na nabalik ano. Konting tulog na lang. Sabi mo direct, turo kasi ni direct yun. Turo kasi ni Direk yun, ano lang, pabulong lang. Pabulong. Mahilig kayo sa bulong eh. Uy, galing ni Papa Jones. Salamat po. Grabe, thank you po. Grabe, mahal nyo lang talaga. Tita Country Girl, salamat po. Ano? Wala pong Pinay. Thank you po. Mama Tess, salamat po. Mama Tess, thank you po. From Ate May, Abu Dhabi, Ate Deng, Joy Lee, Chicks. Yun po. Lalamunan ko eh. Jelisa, Leslie, Hagso Calabels. Salamat po, Mama Tess. Tawin na kami guys. Mandawin na po kami sa ano. Uy, just once daw, Papa. Ano, Papa Dan? Just once? Just once. Can you find a way to make it right? Kasali kasi ito sa tawag ng Tangalan si Papa Dan. Ha? Tawag ng Tanggalan. Ay, dun tayo bro, bagay. Paano Dan? Ano? Wala na. Marami shoutout sa 4.1 Sige na bro. viewers. Shoutout sa 4.1 po, taming aura po. SM Aura lang po. Ang init daw. Kaya nga po ang init. Ang init. Kalingap din. Sige bro, Ano madami ba? yung just once. Ano naman nag-request? Meron bro, di ba? Just once daw. May shoutout Request nyo, pa guys. Shoutout po. Press 1. Press 1 po. Sa mga ayaw nyo po, press 1. Bakit? Ito naman. Sige na. Just once. Can you find a way? Finally make it right. To make the magic last for more than... Tutok mo kay Joy, tignan mo. O, ito pa yung reaction ni Kuya. Kinikilig si Joy eh. Di ba? Isip-isip ni Joy. Tigil mo na yan. Sige na bro, wala pa tayo Okay na, bro. Wala pa tayo sa exciting part. Grabe Dali na bro, kasi. marami pa tayong gagawin mamaya. Mawala na ako ng energy niyan. Ay, so, ikaw lang ba? So, may ano nga lang ngayon. Oh, game. Ah, game. Yeah. Shout out po. Shoutout po. Wala talaga nag-request. Sige na. Meron nga Mamaya. kasi nag-request kanina, di ba? Si Edo naman, kumanta na tayo. Mami si Edo, Si ikaw naman. para kay Beyonce. Ikaw naman na nga. Anong kanta? Yun na yung post just once. Can you find a way to find a... Oh, ang saya nila. Ay, saya daw natin. Sige. Oh, daming one, no? Oh, di ba? Just once daw, just Oh, once. just one. Oh, dali na. Kanta ka Dan at Edo. Oy, Edo daw. Mamaya po si Kalingap Edo, guys. Edo. Oo. Sige, Pang finale po si Oh, Boss. duet daw tayo, duet. Ikaw na kasi ano. Ay, patagal yung mag-duet, bro. Kanta na baba. Ay, kanta mo na rin I Love You ni Celine Dion. Favorite mo Ikaw niya. naman na kasi. Pagkatapos mo ako naman. Okay, I love you. I love you. Yun na. Please say you love me too. These three words, yeah. Ikaw na. They are till life forever. And I promise we that we will always be together. Si Nanay Cynthia. Till the end of time. Ay, si Nanay Cynthia. Nanay Cynthia, shoutout po. Wala. Natapunan na yata. It might be daw po. Ah, It might be you. Something's dead. Uy, wag na muna at may shoot pa tayo. Wag na muna pala guys kasi ano. Shot. Just once dali na boss. Sige. Diba? Nasa pila pa si Edo. Nasa villa pa si Edo. Oo. Just once. May request daw si Nanay Cynthia. Ano pong request ni Nanay Cynthia po? Oh, andito. Supportive yan siya, Nanay Cynthia. Ikaw daw yung just once. Okay, go. Go, Dan daw. Go. Ay, Diyos, grabe. Sige na, boss. Sige na, boss. Game. Saan part pa gusto niyo? Babay lang. Grabe, nag-react talaga si Joy. Intro lang daw, intro. Intro lang. Babay na? Babay na. Babay na. Lag ng Lakers. Lag na. Naglag daw yung Lakers. Napuro ng Lakers. Ikanta mo na lang bro yung pagka...
Just once. Nakakakantay mo yung I love you ni Celine. Wala Tapos nga, na. naantay ko ni Pau Pau. Ikaw! Ako? Hindi, si Jomar ang kakanta nun. Hindi ko. Nakanta niya na eh, ikaw naman. O, ikaw naman. Okay. Inuubo kasi ako, bro. Bro, may nakapila talaga si Kalingap Edo. Hindi okay. Oo nga, basta si Edo susunod ah. To make the magic last for more than Just one night. Tuloy mo. Hello po. Tuloy mo. Just one night. I know we could break through it. I know we could break through Ay, it. si JJ maganda boses yan. Just one. I want to understand. Yeah, there. Why it always comes back to goodbye? Why? Si Kakay. Can we give ourselves Sagot ka dyan. And admit to one another. Go ahead. Kabisado niya, di ko lang ang kanta. Mamay si Kalingap Edo. Ay ka na. Sa ano? Sa... Ay, ano mo? Di tayo. Take the best and make it better. Find a way to stay together. Just once. Yun! Can you find? Can you find a little love? To make the magic last for more than just one night. Wala yung ano. Naiya po si Kalingap Oo Edo. nga, wala tayong pampalakas ng loob eh. Naiya ako mag-echo si Kalingap Edo. Ang bilis ng hatak no. Ay, sa likod. Layo agad Pero yun. sa loob, di man Tita Marian Tray, salamat Zero po. lang sa loob, no? Si Kalingap Edo na daw po. Ay tapos. Oh, si Edo na. Edo naman na po guys. Naiya ako kay Edo eh. Ako na malipsing. Hindi rin kumakanta. Grabe ka bro. Oh Edo please. Ano ba natin yan ni Edo? Ano yun eh? Tagalog yung kailangan niya ni Edo eh. Nakakista ako eh. Ha? Hindi ko lang Nakakista yan eh. yung kanta eh. Hindi, marami may gusto rin sa rock bro. Ano ba kinakanta mo bro na rock? On bended knees. One, di ba yun? Like a dream come true. Pag Two. ginawa ni Direk ko yun, ato na yun. One. Direct one nga, direct one. Direk one. Oh. One. Kalingap one. Kalingap one. Like a dream come true. Kuya Ato. Kuya Ato. Big country. Dream. Edo at Biancy. That you're the only one for me and for. Ano yung four? Magdi-date na ang Danjoy 5. Ang five. Si Gigi at Kakay 6. Hanggang six na. Hanggang six na pala yun. Si Pau ang naghintay kay Edwin. Wala na. Wala na. Wala na pong naisip guys. Hindi na rhymes, gusto na kasi kami guys. At nandito na po tayo. Goods na guys. Tom Goods na. SMR na ba to? Layo pala nito. Opo. Shoutout guys. Amidan, shoutout po. Saan kayo punta BGC ba? Mamaya pa. Mamaya pa po yata. SM Aura po muna kami Pag guys. umaga dun. Mainit. Mainit. Ganda ng mga... Uy, hiling daw para kay Edu. Yan, kayo kinakanta ni Edo. Bro, hiling daw bro. Alam ang hiling? JR Shabo. Oh. Ano wish? Ano yung hiling? Ano? Kung sino. Yan, yan. Yan bro. Hiling. Kaya ni Edo yan. Yeah bro. Wala kasing lyrics. Walang lyrics? Ayaw. O, bigyan natin ng lyrics si O, Edo. bigyan na rin. Napaka-supportive Si po ni Edo yan Kalingap eh. Dan. Dapat kumanta yan si Edo. Papakantay natin yan. Hindi pwedeng hindi. Pwedeng hindi. JR. Ay, grabe. Mag-YouTube pa. Ano? Hindi, ano lang yan, lyrics. Ah, lyrics lang yan. O, O, sige. Edo, ayan o. Ha? Palingan. Ah. Nag-iisang pag-ibig. Oo. Yun ba yun? Ay, ayaw ko ito pagbilang alam. Background music. Ano na? So, ayan na guys. Ano makanta? Umpisa mo na, Jomar. Umpisa natin. Sama na guys. Nag-iisang pag-ibig ang Parang sa John nais Carr. makamit
Yun ay ikaw. Iisang pangako. Di magbabago para Sa'yo. saan ka man ay sanay. Oh, Danjoy, ba't ka natingin dito? Oh, Danjoy, ba't ka Danjoy? Mamaya pa kayo, ah. Sana'y Lala mo. Yung expression. kailanman nasahan. Di magkalayo. Tanging ikaw lamang. Pinilit iabot eh. Babawi. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo tali. Thank you po. Hey, thank you guys. Napakanta natin si Kalingap Edo. Grabe. On down and bending. Soft boy. Kaantok namin na. Darling na. I can't explain whether we lose our way. No driving insane, and I know I just need one more chance to prove my love to you. Papa Joms ang ano? Papa Joms Cafe. Ay, may coffee pala ako May dito. cafe ka na dito. Hindi ka naman nagsasabi. Kaya na lang Business owner ka na pala. Oh, CEO yan. si Raboni nga, di rin nagsabi. May Raboni pa. Raboni pala siya. Bar and Resto. Pero din kami doon, hindi nyo rin alam. Kuya Jay din meron. Meron din na sige. Meron din kami sa diet. Saan kayo, bro? Meron din kami sa diet, di nyo alam. Siya Maglen. Ay, o yun, Jem Maglin sa kanto ng Jollibee yun eh. Kayo, magkasusyo kayo ni nanay mo, no? Ni mama mo. Jem Maglen, guys. Jem Maglen. Ayos ah. Oo. Oo. Grabe ang Manila, guys. Init, no? Mainit. Ala. Uy, thank you po. Uy, grabe, sino yan? Ala! Leaders and members. Ala! 12.5? Bugit po eh. Mamu, shoutout po, Mamu. Maximum. Maximum ba to? Meron pang isa, bro. Shoutout po, Team JC Diamond. Thank you po. Ala! 12.5, salamat po. Shoutout po, Team JCJ Diamond Leaders and Members. Salamat po. Ay, grabe. Yan. Go, salamat Bro, po. may pink po. May pink pa from ma'am. Sino po ba to? Pindutin mo na lang yung pink. Ay, ito. Hala, di kaya. Ayun. Uy, si Mama Nerang Jackson. Ay, thank you po. Love you, anak Joms and Doc Carla. Ingat kayo lahat. Salamat po. Grabe! O, si Joy daw kakanta. Joy, kanta ka daw, bro. Ay, bro. Magaling yan. Joy. Magaling yan. Si Kanta yan. Oo. Panay kanta niyan. Panay kanta daw niya. Ano, bro, kinakanta na yan ni Joy? Bahay ko. Halik, kinakanta niya yung halik eh. Alik, ay, alam ni Papa Dan. Sige nga, bro, ikaw muna. Ay, grabe! Wings ko. Pahalik po. Ay, grabe! Request yun ni Joy. Grabe, palik po ko daw. Bakit? Bakit hindi? Grabe oh. Bro, hindi pa na yung lyrics, bro. Di ba? Ay, hindi ba yun yun? Hindi, gano'n ba yung request sa'yo? Pahalik po. Pahalik, namimiss ko. Grabe ang Danjoy, guys. Para-paraan. Si Beyonce naman daw. Beyonce naman daw. Hintayin rin kay Beyonce. Kiss na kayong dalawa. Oh, friend. Grabe, guys. Ay, SM Aura na to. Ay, dito na tayo. Grabe. SM Aura, guys. Basta SM Aura yun, Pael. Grabe. Ganda. Oo. Pangas naman talaga. BCC na rin ba? Tagig na din po. Tagig Ah, yan. Tagig. Sa kabila, McKinley na. Sumaksis ka eh. Ito pala ito. Para nakakalito. Napalapit ka kay Carla, Jesus. mag-I love you ka daw. Ay, kanta ka daw ng I love you. I love you po. Yun!
Kanta daw, yung kanta daw. Grabe ang mga ano natin. Umaan na din. Grabe bro. Uy, anong sabihin mo dun? Uy, I love you. Love you too. Man. Thank you to Beyonce. Si Beyonce naman Beyonce din. naman daw. Beyonce. Kumusta yung paano nyo kagabi? Mayayain ng ano, si Beyonce. Grabe. Determine niya pa salamat po. Pumara bigla. Kanina ano pa lang, madaling araw. Maximum na. Nakita ko nga rin eh. Thank you very much po, Ma'am. Salamat po. Nambibigla nga sila. Parang gusto kong lagi nabibigla. Joke lang po. Thank you po. Susan Cassie, salamat po. Abot pa? Ayo. Eh, mamaya alas daw sa Hindi. Hindi sa ano na to. Sakto pa yan bro. Ay, alauna na. Wala na yun. Sa ano na to? Sunod na araw na yan. Sunod na araw na to. Kaya na pala alas 12 ano? Siya, wala na. Oo. Ay, hanggang anong oras ba yung cut-off? Alas 12 ng madaling Kanina. madaling araw. Update na yun sa ano, para may upload ngayon. Oo. Ngayon yan ano ngayon alas 12. Yung mga live kanina. Thank you very much po. Vicky Rupa, salamat po. Init ah. Tita Herminia Pai, salamat po. Jolly Cruz, salamat po. Yaya Edna's Vlog, Town Trigger, salamat po. Mama Tess, salamat po. Ate Mayan, salamat po. Bicolano and Paray, salamat po. Rika in Japan, salamat po. Yun, Jo Garcia, Lola Lilia, salamat po. Dito sa Sirwinia. Kila Mama Melissa, Team JCJ members, and kay Mama Nerang Jackson, salamat din po. Yun. Salamat po. Nandito na po kami guys sa ano. Uy, may nagpabalita pa. Wala na. Salamat po. Divali, shout out po kay Divali. Salamat po. Tita Susan Cordero, kay Lola Lilia Terigosa. Thank you po. A very special job. Dito kasi kami guys sana eh. Nag-waiting na lang po kaming mag-park po guys. Ate Myra Bebs of Jumcar CFL, salamat po. Ingat po kayo palagi po. Please say you love me too. These 3 words. Miriam Trueto, shout out po. Kay Lola Josephine po. Thank you very much. Dito na po kami guys. Ano nga to? SM Aura. Mamaya po yata yung ano namin, BGC. Opo. Nag-confetti na pa, di ko po alam. Salamat po sa ano. Thank you po. Nag-confetti na pa pala sa. Salamat po. Thank you very much po. Grabe naman po kayo. Joy, wala daw bang pa-love you kay Kalingap Dan, Joy? Joy, wala bang pa-love you dyan? Daya. Siyempre si Dan na lang. Dan, wala bang pa-love you kay Joy? Na-chat ko na bro. Na-chat ko na. Hindi naman alam ng mga viewers na na-chat na kaya gusto nilang marinig mismo bro sa yung mga sa iyo. Ano? Waini. Ay, waini daw. Sagat Joy. Waini. Waini daw, sabi ni Dan. Sabi ni ABC daw. ABC. Waini daw. Ano daw yun? Ewan ko, alam ng mga viewers mo yun. Alam nila yun. Ano daw po yung waini? Naka-chain. Ano na? Waini Chan. Kay Kay Jackie Chan yun. Napanood ko yun dati. Ay, Oo, alam nila oh. Alam nila. I love you daw yun, yung waini. Daisy Abela, shoutout ko sa inyo. Waini Chan. Ornicket, BGC. Ti amo. Ti amo po. At Rhea Nieva, shoutout po. MT Vlog, salamat po. 140. Uy, thank you po. 229,000 subscribers na pala tayo, guys. Grabe lakas ng live mo bro. Ah,
Hindi, andito kasi kayo bro. Ano lang naman to, minsan lang naman to. 5 po. Andito kasi kayo bro. Ayaw ang malalakas kasi. Ma'am si Ernst TV, shoutout po sa inyo. Walking distance na kami. Ay, sige po, punta po kayo. Walking distance na kami. Ma'am Lily Moreno po, punta po kayo ng SM Aura. Kasi di ko po alam kung asan kami. Diyan lang po kami maglilibot-libot po. Kakain na kakain. Ma'am Emma Verdiho. Ay, gusto pong makita si Joy. Joy, mag-hi ka lang do, Joy. May gusto makita. Yun o. Diyan po si Joy po, Ma'am Emma Verdiho. Salamat po. Request niya kasi gusto niya makita si Joy. I love you yan nung unang natutunan. Sa Taiwan pala yun bro. Alin? Yung Waani. Chinese? Chinese. Ganda guys, oh. Paano kaya nila nagiging ganyan yung ano? Yung mall, ano bro? Pael yung design. Ano na yan eh, call center na yung taas eh. Call center na yung taas. Ba't si Luca, no? Hindi niya na ano? Hindi nila kaya. bawarin bro? Ang ganda Center guys. kasi kailangan nila yata. Salamat po. Hello po sa mga taga-Australia. Dati hirap Tita din sila Irene sa po. Wolves, no? Shoutout po kay Tita Irene din. No? Nilaglag din yata sila ng Wolves. Tita from West Coast. Shoutout po sa inyo. Maparking yata tayo. Lakas na Edward sa playoffs, no? Kwa ID. I love this Kwa ID pala. Kwa ID. Salamat po. Tekero. Tekero Sino mucho. bang send si Gobert, no? Rudy. Opo. Ay, ito pong alahas. Opo. Ano po, pagpunta po namin sa public na ano. Since mall naman po pupunta namin po. Ano lang natin to. Milwaukee nga, Thank you po sa nilaglag yun. JCJ. Malakas din yung Milwaukee. Thank you po sa Sinong JCFFI. kamatch mo Salamat po. JCFL. Salamat Oo, po. nilaglag yung Indiana. Jumper Family Friends International. Jumper. Couple 4-1, for life. no? Salamat po. Team Bebe ko. Salamat po. Magcha-champion siguro Team. OKC, no? Lakas ang OKC. Team Infinity, Team Musang Pinas, Team Moa, Team Azur. Thank you very much po. Shoutout po. Pwede po magpa-picture po. Once na makita niyo po kami, okay Heroes lang naman po. forever lang ako, Papa kaso Jones, retired. mag-Gcash ako ha pagdating mo ng day. Ay, thank you po Dami Ma'am na si Ernst injury. TV. Salamat po Ma'am si Ernst. Thank you very much po. Ma'am si Ernst TV, salamat po. Irving, no? Last is Irving. Hanggang anong oras ka po kayo dyan SM Aura? Malapit lang kami kaso tulog pa yung anak ko. Ay, Ma'am Elena Kalindasyon. Actually, hindi po namin alam kung hanggang anong oras po kami. Sila nung dati, no? May Pero- Thompson pa. Baka po mga ilang oras din po yata kami dito po. Lakas nga ni AD Baka po doon, no? mag-shoot din ng ano Consistent dito. din si AD. So, tinan po natin. Oo. Hindi ko rin po masabi po kung Bumalik anong oras po playoffs sa na. BGC po ay. Di po namin alam po kung ano po kami magpa-BGC po. Oo nga po, style bar ko nga po yung SM Aura. Style bar ko. Ang ganda po oh. Ito na po yun guys. Oh. Ganda, galing. Galing ng ano dito. Nag-ano ako dyan dati, boy. Apply. Nag-apply ka dyan ano bro? Tok-tok. Oh, ayos ay. Kaso, Call center. hindi mo na pinatuloy. Kasi, Joms Bang Bagwit Abra. Hello po. Ay, sila po sa mga tagaan. Si Josie po, Ma'am Lola Josie. Shoutout po sa inyo. Ay, wala. Bawal pa ang mga basher dito. Isa ako mga basher. shout out sa 6,000 viewers. Almost pala. Thank you po. Opo, opo. Pero easy sa from strip. Ano na? MUX na bago. Oh, maganda MUX na bago, ano? Anong blue ano? Pogi din. Ito yung mahal tong Everest. Napadjams na saan po kayo? Andito po ako sa Tigig Baka Meron Macau. pogi, Ay, no? hello po, Ma'am Kaso meron kasing Juliana. pyesa yan. Andito po kami ngayon sa Saka ano, mahal papasok yung pa lang po maintenance. kami sa may Ayun. SM Aura po. SM Ano na Aura lang ako, po. Fortuna. Tagig na rin po pala to eh. Salamat po, Joanne Osio, shoutout po sa inyo. Mina Samson, shoutout po. Order na po kayo ng gourmet. Order po kayong Jermay.
nabash daw ako dahil sa ano. Ay, hayaan nyo lang po Dahil sila. saan? Pangit nila. Pangit. Pangit nila kabanding. Pangit nila kabanding. Ay, mga AI ang basher, bro. Mga AI lang yung magpapansin ninyo. Ayaw po, mga AI lang po yan. Mga walang isip. Bro, Sila lang. Sila yan, bro. Grabe naman kasi kayo. Artificial, intelligence. Tama ba ang AI is artificial